تجربة سينمائية جديدة حققها المخرج المغربي القيدوم لطيف الحلو بتوقيعه على فيلمه الجديد عيد الميلاد في فضاءات مختلفة بمدينة الدار البيضاء ونواحيها، وبمشاركة العديد من الوجوه الفنية المغربية المجربة كيونس ميغري وأمال عيوش وسناء موزيان وعبد اللطيف شوقي، إضافة للوجه المعروف في دنيا الكتابة والبحث الصحفي سناء العاجي، هذا دون نسيان الممثل والمخرج حميد باسكيت الذي يوقع في هذا الشريط على عودة قوية لعوالم التمثيل بعد غياب دام لأكثر من 10 سنوات. عيد الميلاد مقاربة فنية لعوالم الطبقات البرجوازية الميسورة من خلال تسليط الضوء على آمالها وطموحاتها اللامتناهية، إضافة لهمومها ومشاكلها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية برؤية فنية فيها الكثير من النقد الإبداعي الهادف. Alors ça c'est un film qui essaie de raconter une semaine de la vie de plusieurs couples bourgeois de Casablanca. Voilà, ce sont des gens qui arrivaient à la quarantaine, la cinquantaine, se posent des questions sur leur passé, sur leur devenir, sur leur présent aussi, les problèmes qu'ils rencontrent au plan économique, au plan sentimental, au plan affectif, les relations avec leurs enfants pour certains couples, ceux qui en ont, ceux qui n'en ont pas. Et voilà, j'essaie de présenter au public une vision sur la bourgeoisie montante. J'ai toujours pensé que le couple était l'axe de la société marocaine. À partir de l'observation d'un couple avec ses rapports, soit avec la culture, soit avec l'art, soit avec l'économie, la politique, la société, les rapports familiaux, les rapports avec les enfants, j'essaie de décrire un pan de la société. Et là, j'ai pris 4 couples. Et la nouveauté, c'est qu'il n'y a pas une histoire, si vous voulez, qui se lie de A à Z. Il y a plusieurs histoires qui s'interfèrent, qui s'imbriquent. Et tout ça, ça fait un constat. Et la nouveauté par rapport au cinéma marocain, c'est que bon, on a toujours raconté des histoires. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas voulu raconter une histoire dans le sens, si vous voulez, de hack et de relations, d'événements, mais de présentation plutôt de personnages. نخلو هذا الموضوع مرة أخرى، شويش حق الدوسة كيتسمى. بطبيعة الحال كتبقى تجربة فريدة ومتميزة، وخاصة أنها كتمثل العودة ديالي للساحة الفنية كممثل بطبيعة الحال بعد غياب دام لعدة سنوات 10 سنوات أو أكثر. لم أقم بأي دور في السينما المغربية لاشتغالي في مجال الإنتاج وكذلك في مجال الإخراج. إذا بصفة عامة كتبقى هذه التجربة متميزة، خاصة وأننا كنشتغل فيها في دور جديد ما شفناش في السينما المغربية بقالب متميز مع المخرج كذلك اللي كنتمنوا ليه طول العمر لطيف الحلو. وهذا الفيلم فيه شحنة قوية، خاصة وأننا كنتلقى بوجوه فنية عديدة ما سبقش لي اشتغلت معها في مساري الفني. دوري هي فتاة من عائلة غنية تربات بواحد الطريقة اللي هي على يعني نظام تقريبا نقولوا شبه قيودي، لأنه باباها من الجنرالات الكبار، فربها على واحد الحياة اللي هي سيستيماتيك، اللي هي تكون منظمة في عقلها في فكرها في كل تصرفاتها. وهذا المنطق هذا كتطبقوا على زوجها اللي هو بن بوشتا اللي كيجسدو الممثل حميد باسكت. الجديد في هذا الدور انه دور مركب مختلف من ناحية التركيبة ديالو، يعني شخصية قوية
يعني ماشي ديك الشخصيه اللي نقولوا متساهله اللي ممكن قدمتها في سميره في الضيعه او البنت الضعيفه. بالعكس هي شخصيه قويه، عندها فكر، عندها هدف، وبغت تحقق هذا الهدف. كنمثل الان مع لطيف الحلو في الفيلم ديالو الجديد الشخصيه ديال توريا، اللي هي واحد المراه مستقله، صوره ديال المراه المغربيه اليوم اللي عندها استقلاليتها، اللي كتاخذ قراراتها بنفسها، صحفيه مديره ديال مجله. وهذه تجربه جديده بالنسبه لي، لانه اول مره غادي يكون عندي دور في واحد الفيلم سينمائي اللي هو يعني ماشي مجرد حضور، دور حقيقي اللي عنده امتداد على طول الفيلم، اللي عنده علاقه بباقي شخوص الفيلم، كيأثر فيهم، كيتاثر بهم الى اخره. والطبيعه ديال الشخصيه انا عجبتني بزاف، لان منين شفتها في المره الاولى، منين قريت السيناريو حتى قبل ما يقترحوا عليا لطيف الحلو في الاولى قريت السيناريو، عجبتني بزاف ديال الشخصيه ديال توريا، لانها كتمثل الصوره ديال المراه المغربيه كيف ما كنشوفها، واكيد كيف ما كيشوفها لطيف الحلو. Pour moi, c'est un plaisir de travailler avec Latif Lhlou. C'est la première expérience اللي عندي معاه. Le personnage بالنسبة ليا c'est قريب ليا كنا نقولوا une femme de mon âge dans la société actuelle marocaine اللي تتحاول حتى هي تتساهم في الأسرة كل ما أمكن، هي c'est un peu le personnage conciliant. دابا الأم لا مير سي ال كي راسامبل، دائما هي اللي تجمع وتتحاول كل ما أمكن ترضي كل واحد باش العائلة ما تشتتش. غادي نتبناو هذا المشروع وغادي نعملوا على إنجاحه من أجل مصلحة الجميع، من أجل مصلحة الكل. Moi, j'essaie de faire des constats. J'essaie de présenter des personnages, de fouiller dans leur psychologie, dans leur passé, dans leur ambition. Voilà. Et j'essaie de présenter des personnages. Ce qui est intéressant dans ce film, vous avez une scène où je présente un général à la retraite. Et vous allez voir dans cette scène, qui fait à peu près 2 minutes et demie, 3 minutes, c'est tout un monde que je présente. Et je travaille souvent par symbole, par indication très brève. Le public va continuer lui-même à creuser dans les personnages, dans les événements pour comprendre. Je fais allusion à plusieurs événements importants qui sont passés dans ce pays, qui sont extrêmement importants. Vous allez voir, c'est pas des dates, c'est pas des trucs très précis. C'est uniquement des références à des événements. Je ne veux pas les dater, je ne veux pas les préciser parce que c'est pour moi une façon tout simplement d'exprimer une idée. Le public, ce que je demande au public, moi j'essaie de communiquer une vision de ma société. Je demande au public tout simplement d'essayer de partager avec moi ou de rejeter ces idées et de discuter avec moi. Je cherche à communiquer. Je ne cherche pas à imposer des idées. Je ne suis ni un idéologue, ni un politicien, ni un moralisateur. Je suis tout simplement un artiste qui a une certaine sensibilité et j'essaie de la transmettre au public. Et j'aimerais qu'il puisse voir le film sans idées préconçues et puis recevoir les images, les assimiler, les comprendre ou bien les rejeter. Voilà.